Spiritual warfare is millenniums old. The fight of good and evil has been there since the beginning. It's literally God versus the devil, fought through the people. Okay, so we're going to look at a couple more principles here real quick. Takže ešte prejdeme si niekoľko princípov rýchlo. So this is called the principle of simplicity. Toto je princíp jednoduchosti. You want to prepare clear, Chceš sa pripraviť jasne, uncomplicated plans, mať nekomplikované plány and concise orders a mať čo najviac kompaktné tie nariadenia, to ensure thorough understanding. aby si zabezpečil jasné porozumenie. Everything in war is simple, A všetko vlastne je jednoduché, but the simple thing is difficult. ale to jednoduché je zložité. Simple plans and clear, concise plans Jednoduché plány a konkrétne plány minimalizujú understanding and confusion. porozumenie a zmätok. I think they fixed it. Okay, so there's something that you might not know. It's called the KISS rule. KISS? KISS. Yeah. Je také pravidlo, ktoré sa volá, že KISS, akože boss. And it stands for many things, Ale to iba skratka, stojí to but mnohých vecí. one of them is, Takže, it's čo znamená? an acronym, Je to vlastne taký ten akronymum. and keep it simple, stupid. Zachovaj to jednoduché, ľahké a hlúpe. That's the same. Keep it simple, stupid. Takže zachovaj to jednoduché a hlúpe. Or Alebo keep it short and simple. zachovaj to krátke a jednoduché. Or Alebo keep it simple and straightforward. zachovaj to jednoduché a priame. So just keep the KISS rule. Takže zachovaj tento KISS, toto Keep it simple, stupid. pravidlo. Takže Or keep zachovaj it- to jednoduché, hlúpe. Keep it simple and straightforward. Alebo However you want to zachovaj to look at it. jednoduché a priame. Whatever you want to call it. Akokoľvek to chcete nazvať. Simple is quick, Rýchle, efficient, ľahké je rýchle, and easy to understand. a ľahké na porozumenie. This principle Tento princíp works on all levels of understanding and education. funguje na rôznych princípoch porozumenia a vzdelávania. This is why the gospel has to be so simple Preto to evanjelium musí byť tak jednoduché, that a child can understand it. že aj dieťa to môže porozumieť. So even God used this rule by keeping things simple. Takže aj Boh použil toto pravidlo, že zachová veci jednoduché. God is not complicated. Boh nie je komplikovaný. Religion is complicated. Náboženstvo je komplikované. You see? Vidíte? Now, keeping things simple Zachovanie vecí jednoduchými, will keep everyone on track každého nechá na tej správnej ceste, with clear, že s jasným, understandable objectives. pochopiteľným cieľom. This principle used with the principle of unity of command Tento princíp spolu s princípom jednoty príkazu should keep things running smoothly. mal by urobiť, že veci budú plynúť ľahko. So what you need to do is take all these principles Takže potrebujeme zobrať všetky tieto and see how they princípy mesh and work together. a vidieť, ako vlastne spolu pracujú. Well, plans are good. Plány sú dobré, Sometimes plans need to change. ale niekedy plány sa potrebujú meniť. A leader, Líder, a team, tým, and even our own lives alebo dokonca aj naše životy must remain musia zostať adaptable and flexible. adaptovateľné a flexibilné. There's people out there Sú ľudia, that are unteachable. ktorí sú nepoučiteľní, nedá sa ich učiť. This happens a lot with leaders. To sa častokrát deje s lídrami. And they think, Myslia si, you can't teach me anything. ty nemôžeš učiť ma toto, You can learn from anybody. ale ty sa môžeš učiť od každého. Keep yourself humble enough to be teachable. Zachovaj sa dostatočne pokorným na to, aby si bol poučiteľný. No matter who you are. Bez ohľadu na to, kto si. If you don't keep yourself teachable, Ak sa nezachováš učiteľným, you will be living in pride. budeš žiť v pýche. And God humbles the proud. A Boh pokoruje pyšných. See? So, the gospel is simple. Evanjelium je jednoduché. Jesus came and set the captives free Ježiš prišiel, aby oslobodil zajatcov. by the power of God. Mocou Božou. The devil, Diabol using man, používa človeka, has made things complicated through man-made religion. urobil veci komplikované skrze ľuďmi urobeným náboženstvom. Distraction A rozptýlenie takes people off what is simple. zobere ľudí preč z tej jednoduchosti.
It will always keep you busy. Vždy ťa to bude zamestnávať. Usually, Väčšinou. these distractions will end up producing nothing but a waste of time. Tieto rozptýlenia neurobia nič iné, iba to, že budú mrhať tvojim časom. Living a simple life Keď žiješ jednoduchý život, will minimize these distractions budeš minimalizovať tieto rozptýlenia and make a person more productive in the things that matter. a vtedy tá osoba je omnoho viac produktívna v veciach, na ktorých záleží. Over the last 3 days, I've told you some of the stories, A posledné 3 dni som ti hovoril tieto príbehy, how we've changed our lives to make things more simple. ako sme zmenili veci, aby to bolo viac jednoduché, That's so we can do this. aby sme mohli robiť toto. I have a few questions here. Mám niekoľko otázok tu. Are you living in a home or a community that you cannot afford? Žiješ v dome alebo v komunite, ktorú si nemôžeš finančne dovoliť, Move to a smaller home tak sa presťahuj do menšieho domu. that will free up time and money To ti zachráni čas aj peniaze. for the things that truly matter. A budeš mať tak čas a peniaze na veci, na ktorých záleží. We know people that live in homes that they cannot even begin to afford. Viem, že ľudia žijú v domoch, ktoré vôbec ani si nemôžu začať dovoliť. And miss out on so many different things. A tým pádom míňajú mnohé veci. Just to say they live in a big house. Len to, aby mohli povedať, ja žijem vo veľkom dome. We've known people that have bought massive homes Poznáme ľudí, ktorí si kúpili obrovské domy. and had to hang like a sheet or something in the window for curtains. A museli si dať niečo ako také, že záclony, aby nebolo vidno. If you want to hang a sheet for a curtain, no problem. Takže keď si chceš niečo také ako záclonu, tak si OK. But it doesn't make sense to buy a home so expensive Ale vlastne nedáva zmysel, that it owns you. že kúpiš si taký drahý dom, ktorý ťa vlastne That you can't even vlastní. afford to buy a curtain or a blind or something. Že si už vlastne nevieš ani dovoliť nejakú normálnu záclonu, lebo už si dáš niečo, čo si len tak prehodíš. Even if you can afford it, A keď si to nemôžeš dovoliť, a big home, a keď si to vieš dovoliť veľký dom, how much harder do you have to work to maintain it? a aké veľké srdce preto musíš mať, aby si sa vedel o to postarať. Distraction. Rozptýlenie. It can be, not always. Môže byť, ale nemusí byť vždy. Do you have a complicated social life? Máš komplikovaný sociálny život. Do you need to be in the know Musíš byť všade, aby si všetko vedel. and in with the in crowds? A musíš byť s ľuďmi, ktorí sú tzv. In. Simplify your life Zjednoduš svoj život, by limiting who you associate with. že vlastne eliminuješ s kým sa bežne stretávaš. Walk with like-minded believers Kráčať s veriacimi, ktorí rozmýšľajú rovnako, who will encourage and challenge your walk with the Lord. ktorí budú pozbudzovať a kráčať tvojou rovnakou cestou s Pánom. We keep saying, My stále hovoríme. we'll be on the road for 5 weeks this trip. Budeme na ceste 5 týždňov. And we're looking forward to going home for a period of time. A tešíme sa, keď budeme nejakú dobu doma, Just back to the simple things. keď sa vrátime k tým jednoduchým veciam. We're looking forward to it. My sa už na to tešíme. And after a few days of getting home, A opäť, keď budeme nejakú dobu doma, I'll be like, let's go somewhere else. ja si poviem, no dobre, tak poďme niekde ďalej. But it's just that simplicity of life that we have made for ourselves now. Ale teraz to je tá jednoduchá života, ktorú sme si urobili. That just is so less stressful. Je to o mnoho menej stresujúce. Stress will bring sickness and disease on your body. Stres priniesie choroby a nemoci do tvojho tela. When you're just so worked up all the time. Keď si celý čas tak upracovaný. Your blood pressure, Tvoj krvný tlak, heart conditions, tvoje veci so srdcom, things like that can come out of stress. všetky tieto veci môžu vyplývať zo stresu. And you sometimes create your own stress A niekedy si tvoríš vlastný stres. by not living a simple life. Tým, že nežiješ jednoduchý život. It's just good, you know. So be careful who you walk with. Takže daj si pozor, s kým kráčaš. Okay, keep things simple. Zachovaj veci jednoduché. Now I got some scriptures for that, but we're gonna move on. Ale mám na to písmo, ale ideme ďalej. Okay. Yeah. There's a couple other principles. They're called the principle of maneuver. Je niekoľko princípov, jeden sa volá princíp manévru And the principle of mass. a princíp masy. If we have time, we'll come back to those. Ak budeme mať čas, sa k tomu vrátiť. But I want to talk about the principle of leadership Teraz chcem povedať niečo o princípe líderstva. because I want to make sure we get that in today. Ale lebo sa chcem ubezpečiť, že to si dnes prejdeme. So like I said before, Tak ako som povedala predtým, leadership is not lordship. líderstvo nie je pánstvo, že panuješ nad niekým. It is servanthood. Je to služba, že slúžiš ľuďom. Leaders serve. Lídri slúžia.
Every Christian is supposed to serve. Každý kresťan by mal slúžiť. Mark 10:45. Marek 10:44. For even the Son of Man, which was Jesus, Dokonca aj syn človeka came not to be served, neprišiel, aby slúžil, but to serve, aby mu bolo slúžené, ale and give his life as a ransom for many. a dal ako svoj život výkupné za mnohých. Philippians 2:3. Filipanom 2:3. Let nothing be done out of strife or conceit, Nič nie je urobené z nejakej žiadosti alebo z nejakého sváru. but in humility, Ale v pokore let us nech my sami esteem each other považujeme iných better than himself. ako keby hodnejší než nás. You cannot do that without a servant heart. Toto nedokážeš urobiť, ak nemáš takéto srdce slúžiť. Leadership Líderstvo is not a right, nie je právo, it is a privilege. je to privilegium. There are many aspects of leadership. Sú mnohé aspekty líderstva. People should not expect others to follow them Ľudia by nemali očakávať, že ich nasledujú, when they're not going anywhere themselves. When you're not going anywhere yourself. keď ani vlastne sám nikde nejdeš. Otherwise you end up walking around the desert for 40 years. Ináč by si vlastne iba kráčal po púšti 40 rokov. Many leaders Mnohí lídri will cap the growth, budú držať rast, like put a lid on že vlastne ako keby dajú nejaký uzáver na nejakú nádobu, the growth of the members of a church že vlastne budú zabraňovať, aby rástli členové cirkvi or a group alebo nejaká skupina because of fear. kvôli strachu. They fear the one Boja sa tých, coming up or growing up že niekto až vyrastie, až prerastie, may get their position, že získa nejakú pozíciu, more recognition, že viacej ho ľudia budú všímať, or even be used more of God. alebo že si ich Boh bude ešte viacej používať. A true leader Naozajstný líder will celebrate these things, bude oslovať tieto veci not push them down. a nebude ich zatlačať dole. We have seen that all over the place. A to sme videli všade. Celebrate somebody's growth. Oslavuj niekoho rast. If somebody that's under your leadership Keď je niekto pod tvojim líderstvom grows a rastie and God has a greater mission for them, a Boh má pre mňa väčšiu, lepšiu misiu, let them go. dovol mu. Bless them. Dovol mu, nech ide, Let požehnaj them ho. go. Nech ide. It's so much easier Je to o mnoho jednoduchšie. if you're not jealous. Ak nie si žiarlivý, If you're jealous, ak si žiarlivý, you'll want to hang on to them. tak budeš sa ich chcieť držať. And you'll stunt the growth in their life A budeš zastavať rast v ich živote. and the call God has on their life A to povolanie, ktoré Boh má pre ich život, out of selfish ambition. zo svojej nejakej sebeckej ambície. You will answer for that to God. Ty budeš zodpovedať sa s tým pred Bohom. So I celebrate somebody. Takže ja niekoho oslavujem. Go, Choď, run, bež, do it better than I did. rob to lepšie, ako som to ja robil. Well, Marty, that's not biblical. Ale Marty, to nie je biblické. Yes, it is. Áno, to je. Do you want scripture? Chceš písmo? Okay. OK. I'm glad you asked. Som rád, že ste sa pýtali. John 14:12. Jan 14:12. He that believes on me and the works that I do, Ten, ktorý verí vo mňa a skutky, ktoré ja robím, he'll do the same works bude robiť tie isté skutky and greater. a dokonca ešte väčšie. Jesus Christ himself said, Ježiš Kristus samotný povedal, if you believe in him, keď veríte v Neho, remember to trust. pamätajte, veriť, dôverovať. You'll do the same Bude robiť tie isté, and greater works. dokonca ešte väčšie. Jesus said, Ježiš povedal, do what I did rob to, čo som ja robil, and even more. a dokonca ešte viac. It's biblical. Je to biblické. Jesus grew his leaders up. Ježiš dal výraz svojim lídrom And right away a hneď potom turned them out ich vyslal von, to do the work of the ministry. aby robili službu. Instead of saying, Namiesto toho, že by povedal, well, before you can be a door greeter, no, môžeš ísť tam, you got to go through this program and this program and that program. týmto programom a týmto programom. Wait 10 years. A po 10 rokoch You might be on the worship team. možno budeš v škole uctievania slúžiť? Not at all. Vôbec nie. He brought him in. Dal si ich dnu, Follow me. Ježiš bol They followed him. nasledovať, And he sent them out. oni ich nasledovali a potom ich vyslal. Jesus didn't hoard everybody, your Ježiš sa mind, nesnažil your ich own. zhromažďovať a držať. He sent them out for the work of the ministry. Vyslal ich von pre službu. Why can't we do the same? Prečo my nemôžeme robiť to isté? Just amazing. To je úchvatné. So here's some attributes of leadership. Tu sú nejaké atributy líderstva. Leaders communicate. Líderi komunikujú. Morale, not morals, but morale, Morál nie ako morálka, ale morál
Yeah, morals is good living, right living. Yes. Morale is kind of walking in a brotherhood together. Aha, že morál ako v štýle, že kráčaš s niekým ako keby v takom bratstve, v takej blízkosti. Supporting one another. Že sa povzbudzujete, podporujete navzájom. Having each other's backs. Že si kryjete navzájom záda. That's kind of what morale is. To je vlastne ten morál. If you don't have good morale, Ale ak túto morál nemáte, you will not have a good team. tak nebudete mať dobrý tým. You will not have communication, Nebudete mať komunikáciu and you will not have trust. a nebudete mať dôveru. I hate working with people I can't trust. Neznášam pracovať s ľuďmi, ktorým nemôžem dôverovať. Because you're always wondering what their motives are. Lebo vždy potom iba rozmýšľam, že aké sú ich motívy. And it's hard. A je to ťažké, Because you want to be able to trust people. lebo chceš dôverovať ľuďom. This is why communication is so important. A preto tá komunikácia je tak dôležitá. One of the biggest areas of leadership is communication. Jedna z najväčších takých oblastí líderstva je komunikácia. Without communication, Bez komunikácie, systems, systémy and the morale of the group a teda tá morál tej skupiny and relationships a vzťahov break down and will eventually die. sa môžu zlomiť a nakoniec odumrieť. Many who sit Mnohí, ktorí sedia at the top na vrchu, sit on a throne of dictatorship sedia na tróne diktatúry and never walk in relationship a nikdy nekračujú v vzťahu or fellowship. alebo v takom spoločenstve. Leaders should always lead by example. Lídri vždy mali by viesť príkladom. Therefore, A tak, if a leader does not communicate, ak líder nekomunikuje, communication should not be expected in return. nemalo by sa očakávať, že tá komunikácia mu bude daná naspäť. Communication is a two-way street. Komunikácia je dvojzložková, alebo dve strany vyžaduje. Same thing in a marriage, like I've A been to je talking isté about. v manželstve, ako som hovoril. But people always say, well, why didn't you let me know? A niekto povie, no tak ale prečo si ma o tom nedal vedieť? Because the last 5 times I've tried to get a hold of you, you never answered me. Lebo naposledy 5 krát, keď som sa ti snažil ozvať, si mi to ani raz nezvihol. So I gave up. Tak som to vzdal. If you don't want to communicate, Ak ty nechceš komunikovať, I'm not going to force myself on you. ja nebudem sa ti nútiť. Okay? I've seen it way too many times Priveľakrát som videl, where a leader will say, kde líder povie, I have not heard from this person or that person. že ja som o tom človeku nepočul, alebo o tom. And I reply, A ja odpoviem, have you reached out to them? a či si sa im ozval. To the which they reply, A oni na to odpovedia, if they want me, ak by oni ma chceli, they know how to contact me. tak viete, ako máme skontaktovať. I do not chase people down. I do not chase people down. Lebo ja nenaháňam ľudí. That's literally what we get told. To je presne to, čo nám ľudia Well, hovoria. then do not expect communication from them whatsoever, Tak potom oni neočakajú komunikáciu and do not scold them a nebuď na nich zlý, for not communicating with them že nekomunikujú s nimi, or with you because you don't communicate with them. že oni s tebou nekomunikujú, lebo ty s nimi nekomunikuješ. When we're away from David and Sandy Keď sme preč od Davida a Sandy, in another country, nejakej inej krajine, and they're not with us, a oni sú s nami, every day každý deň. we phone them, My telefonujeme. sometimes several times a day, Niekedy niekoľkokrát za deň. to let them know what's going on in the country we're in, how the meetings went. Aby sme dali vedieť, čo sa deje v krajine, kde sme, čo sa deje na semináru, kde sme. When our GPS misguides us and we get lost, Keď nás GPS zle naviguje, sa stratíme, we communicate with our leaders. komunikujeme s našimi lídrami. The rest of our board, Väčšina z našho členstva týmu, I phone them too. takisto je volám. We communicate with our social media team. Komunikujeme s našimi týmom zo sociálnych sietí. And I'm not saying everything's smooth all the time, Nehovorím, že všetko je ľahké, hladké za každým, but we can correct things through communication. ale môžeme veci napraviť skrze komunikáciu. If you don't have communication, Ak nemáš komunikáciu, you don't have a team. nemáš tým. It's just that simple. Tak to funguje. You have employees, Máš iba zamestnancov. okay? And listen, I know there's employees of ministries, Ja viem, že sú nejakí zamestnanci aj v službe, but I would never consider somebody just an employee ale ja by som nikdy nechcel nikoho považovať ako len zamestnanca. and treat them as such. A správať sa k nemu tak. I fully understand Úplne rozumiem, not chasing people down, že nemám naháňať ľudí, but checking in ale iba or having kontrolujem, two-way communication že aby sme mali obojstrannú is not komunikáciu, chasing people down. že to nie je naháňanie ľudí. If communication is not being reciprocated, Ak komunikácia nie je obojstranná, then I agree not to chase them down. tak ich nebudem naháňať. Meaning, if I've reached out to you 3 or 4 or 5 times Ak sa ti ja ozvem 4-5 razy and you haven't got back to me, a ty sa mi neozveš, I'm not going to chase you down. tak ja ti nebudem naháňať.
If there's something going on in a person's life Ak niečo sa deje v tom živote, that they need help with, s čím potrebujú pomôcť, then how are we going to help you unless we have communication? a ako ti môžeme pomôcť, keď nemáme komunikáciu? It's hugely important. Je to veľmi dôležité. We live down the street from each other. My žijeme vlastne cez ulicu, blízko seba. And if the cell phone lines went down or whatever, Ak by telefónna linka alebo niečo sa pokazilo, we have walkie-talkie radios my máme také rádio, že si vieme hovoriť, ako keby tie that we vysielačky. communicate with one another. Že vieme komunikovať jeden s druhým. Now, they live so close to us, No oni teraz žijú tak blízko nám, I could yell out my front door že môžem kričať zo svojej verandy, or throw a rock at their window or something alebo hoď kameň do okna, to communicate. aby sme komunikovali. But communication is critical to success. Ale komunikácia je kritická pre úspech. A lack of communication Dovolj komunikácie. will cause division, Že keď budeš mať nedostatok komunikácie, spôsobuje to rozdelenie, but not all division is of the devil. ale nie všetko rozdelenie je z diabla. People will eventually get tired Ľudia sa nakoniec unavia, of trying to keep or form a relationship že sa snaží zachovať alebo formovať vzťahy kamošské, and go in another direction. ale pôjdu vlastne potom iným smerom kvôli tomu. We know that all too well. My to často poznáme. Communication Komunikácia is critical je kritická in any group size, a to akékoľvek veľkosti skupiny, but especially as an organization gets larger. obzvlášť ale keď tá organizácia sa zväčšuje. As the organization grows, Ako tá organizácia rastie, the enemy will have greater ability to cause division. nepriateľ bude mať väčšie možnosti spôsobovať nejaké rozkoly. If communication is not paramount within the organization, Ak tá komunikácia nefunguje v tej organizácii, the person at the osoba na vrchu may not have time to communicate with everyone nemusí mať čas komunikovať within the organization, v tej organizácii, but communication with the leaders under you is critical. ale komunikácia s lídrami, ktorí sú nad tebou, po tebou je veľmi dôležitá. So if you've got a business or a ministry with lots of people in it, Či už máš biznis, alebo vlastne službu, kde máš veľa ľudí po sebou, time does not permit communicating with everybody, nedovolí ti čas so všetkým komunikovať, But s každým. time will permit Ale čas ti dovolí, to have those people you've put in place ale máš nejakých ľudí, ktorí si dali nejakú úlohu. over certain teams or whatever, like we were talking about before, Majú nejakú zodpovednosť za nejakým tímom, and you can communicate with them. a ty komunikuješ s nimi. You see? And then they communicate with the people that they have in place or the people that they're overseeing. A teda potom oni komunikujú s ďalšími ľuďmi, na ktorými oni vdejú vlastne. And there's communication at every level. A vlastne je tam komunikácia na každej úrovni. Now, is this just with businesses and ministries? Keď je to iba s podnikaním alebo so službou? Absolutely not. Určite nie. This should be your home life too. Takisto aj v tvojom domácom živote. Communication with your spouse, Komunikácia s tvojom manželom. communication with your kids. Komunikácia s tvojimi deťmi. Listen, I know things happen and you might not have communication with your spouse or your kids. I get that. Ja viem, že sa niekedy veci dejú a nemáš takú komunikáciu s deťmi alebo ženou, chápem to? But generally, those things happen because there was a lack of communication. Ale väčšinou práve tie veci sa dejú, lebo tam bol nedostatok komunikácie. We communicate with our two sons all the time. My komunikujeme s našimi dvoma synmi stále. We were out last night with this group of fine folks right here, My sme boli vlastne so skupinou mladých včera večer. and we called both our kids on video chat A my sme zavolali obo našim synom do videošetu. just to tell them we loved them. Len aby sme im povedali, že máme radi. They're 34 Majú 34 and 31. a 31. They're not 5. Nie je 5 rokov. Did we not do that? Ale aj tak sme to robili. And guess what will happen tonight? Robili sme to. I'll do the exact same thing. Urobíme to isté. Communication. Komunikácia. It's imperative to not just life, to ministry or business. Je to veľmi dôležité, nielen pre službu a podnikanie. It's imperative to life. Je to súčasť života. Because with not, everything will break down. Lebo bez toho sa všetko zlomí. Now, we'll move past that because we got to go. Musím But- preskočiť. Leaders create a positive work environment. A lídri spôsobujú taký pozitívny pracovný priestor. This is a very powerful and critical point. To je veľmi dôležitý a kritický bod. All organizations, Každá organizácia, všetky, regardless of size, bez ohľadu na veľkosti, have a culture. má nejakú kultúru. A great leader works to create Dobrý líder pracuje, aby stvoril an environment that fosters prostredie, ktoré sa stará o to, trust, že pôsobí dôveru, high morale, vysokú morálku, low turnover, že sa neodrazujú and minimum drama. a je tam minimum drámy. Drama is inevitable. A dráma je taká, že sa niekedy objaví. People overreact. Že niekedy ľudia prehnane reagujú. But you do your best to
to minimize it. Ale ty sa snažíš najviac, aby si to zminimalizoval. A strong culture Silná kultúra will allow for purposeful brainstorming pomôže takému vedomému brainstormingu and for all parties a všetkým tým častiam, tým to ľuďom, raise the standard of the team. aby vlastne zvýšili štandard z týmu. When a leader can create a strong and positive culture, Keď líder dokáže robiť silnú a pozitívnu kultúru, retaining people is easy. získavať ľudí je jednoduché. It becomes a place where people want to be. Je to skrátka miesto, kde ľudia chcú byť. This comes out of good leadership. Toto vychádza z dobrého líderstva. People want to be around you. Ľudia chcú byť okolo teba. They desire to be around you Oni túžia byť okolo teba. because you lead them Lebo ty ich vedieš. and you love them A ty ich miluješ. and you honor them A ty si ich cíš. and you celebrate them A ty ich oslavuješ. and you challenge them A ty ich vyzývaš. and they want to be around that. A oni chcú byť v tom dome. Instead of, you go do this and you go do this and Namiesto toho, že sa ty rob toto, ty rob toto. I'm the boss. Ja som šéf. You listen to me. Ty ma budeš počúvať. Yeah, they're gonna do the basics of their job Tak oni budú robiť ten základov svojej práce. and you will not get good production out of them. A nebudeš v nich mať dobrú produktivitu. It's just the way it works. Tak to funguje. On the other hand, Na druhú stranu, if a leader creates a toxic environment, ak líder spôsobí toxické prostredie, the team will be in strife, tým bude v nejakom sváre vzájomnom, contention, bude v napätí and most often a často just there to collect a paycheck. budú tam len, aby zbierali šeky ako výplatu. The team cannot be blamed for this type of environment Tým nemôže byť vinený za tento typ priestorov prostredia, if the leader is the one bringing the toxicity into the organization. ak líder je ten, ktorý prináša tú toxicitu do celého toho prostredia týmu. Yes, Áno, Christian organizations can have moments of ups and downs. kresťanské organizácie môžu mať momenty, keď sú raz hore, raz dole. But if the people of that organization, Ale aj ľudia tej organizácie, and especially the leader, a obzvlášť líder, is walking like Christ, kráča ako Kristus, the effects on the team or the organization will be minimal. vtedy tie efekty na tým alebo organizáciu sú minimálne. So what does this have to do with spiritual psychological Takže warfare? čo má dočinenie so psychickým? Everything. Všetko. Everything. Všetko. Because these are the principles and the tools that the enemy uses against you Lebo toto sú princípy, ktoré nepriateľ používa proti tebe. to affect your home, Aby ovplyvňoval your tvoj business, dom, tvoj biznis, church, tvoju cirkev, ministry, tvoju službu, every other aspect of your life. každý úsek tvojho života. Now, Teraz. we talked about it earlier, so we won't get into this, but leaders must have a vision. O tom sa hovorí, predtým nebudeme hovoriť opäť, lídri musia mať víziu. And not just have a vision. A nie iba mať víziu, You need to walk by vision. musíme kráčať víziu. Leaders lead by example. Lídri vedú príkladom. Again, we won't get into that because I've talked about it. Opäť, zase o tom nebudeme hovoriť. But I'll give you the scripture references because Ale dám tu aspoň načrtý písmo. we're almost out of time. Lebo sme skončili skoro čas. 1 Timothy 3, 1 through 5. 1. Timothy 1 až 5. Another one is Hebrews 13:7. Potom je Židom 13:7. And another one is 1 Peter 5:3. Potom 1. Peter 5:3. I never preach anything without being able to give a lot of scripture behind it. Nerad kážem bez toho, aby som za tým dával veľa písma. Okay, here's another one. A to je ďalšie. Leaders admit mistakes. Lídri si priznávajú chyby. Excellent leaders will admit fault Úžasní lídri si uznajú chybu and make an honest effort to correct the faults. a urobia úprimnú snahu, aby napravili tú chybu. Remember, Pamätaj. I remember writing this. Pamätám, ako som to písal. I remember thinking of a situation Pamätám, ako som rozširoval while I was situáciu, writing this. keď som to písal. Remember, Ja si mud pamätám, always flows downhill. že mud? Mud, Že bahno vždy ide dolu kopcom. like a mudslide goes downhill, right? Mudslides don't go uphill, they go downhill. Že to nie je hore, ale to dole. What does that mean? Čo to znamená? A lot of the garbage Že veľa tých špín, tých zlých flows vecí from the top. ide z vrchu. People like to blame the people at the bottom, Ľudia radi vinia ľudí, ktorí sú dole. and sometimes that can be true, A niekedy to môže byť pravda. but a lot of times it comes from the top. Ale častokrát to ide z vrchu. Now, Teraz. if a leader is not living and walking righteously, Ak líder nežije správne, nekráča spravodlivo, they give an entryway to the devil. tak dáva ako keby takú vstupnú bránu diablovi. As I have said, Ako som už povedal, leaders lead by example, lídri vedú príkladom, not dictatorship. nie diktatúrou. If a leader does not lead by a godly example, Ak líder nevedie Božím príkladom, they cannot expect their staff or followers to either. nemôžu očakávať, že ich ľudia alebo následovníci budú robiť to isté. The main leader
hlavný líder, will set the tone for the ministry environment. vlastne on nastaví ten tón na tú atmosféru toho, ako sa slúži. Here's another heading. A tu ďalšia vec. Leaders develop a person's skills and calling. Lídri vyvíjajú osobne vlastne nejakú zručnosť a povolanie They don't exploit them. a nesnažia sa to nejako že zničiť. True leaders Pravdiví lídri will work with people closest to them budú pracovať s ľuďmi, ktorí sú im to najbližší, help development, aby im pomohli vyvíjať. their development into whom God has called them to be. Aby vyvíjali do toho, to, čo ich Boh povolal, aby oni boli. Sometimes the people Niekedy ľudia, that have been in an organization for a while ktorí boli v organizácii nejakú dobu, are called out to go on their own. sú povolaní, aby už išli samostatne. This does not mean they're out of the family, To neznamená, že odchádzajú od rodiny, but they are often treated as such. ale častokrát sa k nim bohužiaľ tak správa. Like we talked about earlier, Ako sme hovorili if a skôr, person goes out on their own, ak človek už zase ide po svojej linke, oftentimes they get blamed for leaving the kingdom of God. častokrát ich vinia, že odchádzaš z Božieho kráľovstva. A true leader Pravdivý líder will not just use someone's gifts and talents nepoužije iba niekoho talenty a nadania, to get the job done aby vlastne tá práca sa urobila, or use them for their own gain. alebo ich používal pre vlast. They will celebrate them Budú ich oslavovať and appreciate them. a ctiť si ich. I know we're going fast, but leaders work together with others. Viem, že ideme rýchlo, ale lídri pracujú s ostatnými takisto. True leaders Pravdiví lídri will work with budú pracovať and entertain ideas from others. a budú sa naozaj zahrávať aj s myšlienkami iných. People say, Ľudia hovoria, my way or the highway. niekto hovorí, že moja cesta, alebo tá hlavná cesta. That is a dictatorship, not a leadership. To je diktatúra a nie líderstvo. I understand Ja rozumiem, that not every little thing has to be discussed ja chápem, že nie o každej veci sa musí hovoriť and voted on, a voliť sa, but ignoring input from others around you, ale ignorovať názory alebo inputy od iných ľudí, you will not lead to a greater production in the ministry. nebude to viesť k väčšej produktivite v službe. Allow other people to have a voice. Dovol iným ľuďom, aby mali svoj hlas. Here's a big one. A tu ďalšia veľká vec. Trust Dôvera is critical. je kritická. A team is not a team because they work together. Tým nie je tým len preto, že spolupracujú. A team is a team because they trust each other. Tým je tým, lebo si navzájom veria. If the trust is lost, Ak sa stratí dôvera, the team is lost. tak sa aj tým stratí. If communication is lost, Ak komunikácia je stratená, the team is lost. tak tým je stratený. okay? So, I mean, I could go on all, we have so much. But a leader, righteousness is critical in a leader. Spravodlivosť je veľmi dôležitá, kritická v lídrovi. As we said many times now, Ako sme už viackrát povedali, a leader will lead by example. líder bude viesť príkladom. Righteousness Spravodlivosť is a must in a leader je niečo dôležité v lídrovi. and really all believers. Vlastne vo každom veriacom. Trust and righteousness Spravodlivosť a dôvera work hand in hand. pracujú ruka v ruke. You cannot trust who or what is unrighteous. Nemôžeš nalepkovať, že kto alebo kto nie je nespravodlivý. Yes, Áno. people and even leaders make mistakes. Áno, dokonca aj líderi robia chyby, But a life of unrighteousness ale život nespravodlivosti is not a mistake, nie je chyba. it's a choice. Je to rozhodnutie. Now, a leader Líder will have fellowship. bude mať spoločenstvo. A true leader Pravdivý líder will want fellowship with those around them bude chcieť spoločenstvo s ľuďmi, ktorí sú okolo neho. and not shy away from it. A nebude sa snažiť od toho odtiahnuť. Pushing people away or keeping them at a distance Že bude ľudí otlačiť alebo držať v nejakej diaľke. will allow one to hide Že čo mu bude dovolať schovávať. an unrighteous private life Nejaké nespravodlivé, zlé návyky v živote. and portray whatever they want people to see. A bude vlastne iba, že by ukázal iba veci, ktoré ľudia chcú vidieť. Do you get that? Chápete to? You can be an actor Môžeš byť herec in the public eye, vo verejnej také mienke, čo ľudia vidia, and live absolutely contradictory to what you're saying. ale dokážeš žiť úplne opačne tomu, čo kážeš, hovoríš. People who don't want fellowship Ľudia, ktorí nechcú spoločenstvo, are usually hiding a lot v skutočnosti sa vás skrývajú, because they don't want to get found out. lebo nechcú, aby ľudia o nich toto zistili. They want to create a public image Chcú si urobiť nejakú verejný obraz, and they never let you in on this side. aby si mysleli ľudia, ale nepustia ťa dovnútra. Because this side Lebo táto strana is ugly je škaredá and I can't let you see it. a
A ja ti nemôžem dovoliť to vidieť. Our leadership Naše líderstvo has the codes to my phone, že majú kontakt na môj mobil. our house, Môžete sa mi dostať do domu. every area of our life. V každej oblasti môjho života. Open books. Mám otvorené, môj život je ako otvorená kniha. My wife Moja žena. we share everything. Všetko úplne zdieľame spolu. We've had the same bank account since we're 18 years old. Máme ten istý bankový účet, odkedy máme 18 rokov. It's not mine and hers. Nie je to, že môj, tvoj. It's ours. Je to náš. She can go on my phone, Môže ísť na môj mobil. check any of my text messages. Môže si skontrolovať akékoľvek moje správy. Check me. She doesn't, but I'm just Ona to saying. nerobí, ale... Check my call log. Môže si pozrieť, s kým som si volala. No problem. Bez problému. It's the way it is. Tak toto je. Going back to fellowship. A keď sa vrátite k spoločenstvu, Acts 2:42. skutky 2.42. They continued steadfastly in the apostles' teaching and fellowship, Oni neustále pokračovali v apoštolovom vyučovaní a v spoločenstve in the breaking of bread and prayers. a zároveň v lámaní chleba a modlitbách. Like I said, I know you can't have fellowship with everybody, Ako som povedala, viem, že nemôžete mať spoločenstvo s každým, but having fellowship with nobody, ale kebyže nemáte spoločenstvo s nikým, that is a recipe for disaster to je recept pre hrôzu and access a prístup to your life by the enemy. k tvojmu životu skrze nepriateľa. 1 Thessalonians 5:11. 1. Tesalonickým 5.11. So comfort yourselves together Takže potešujte sa navzájom and edify one another, a budujte jeden druhého, just as you're doing. tak ako to robíte. 1 John 1:3. 1. Jana 1.3. And we declare that you, A my deklarujeme, že vy, which we have seen and heard, čo sme počuli a videli, that also may have fellowship with us, aby ste takisto mohli mať spoločenstvo s nami and our fellowship with the Father, a naše spoločenstvo s Otcom and with the Son, Jesus Christ. a so Synom Ježišom Kristom. So fellowship is critical, Takže spoločenstvo je kritické. no matter where you are on the scale. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš na ceste. Now, we'll just go here. Leadership is hard. Líderstvo je ťažké. You will have people that will backstab you, Budeš mať ľudí, ktorí ťa budú udierať do chrbta, že Lie about you. klamať ti budú, walk away from you, odídu od teba, and even use you for personal gain. dokonca ste použijú pre vlastný nejaký osob. This happened to Jesus all the time. To sa dialo Ježišovi stále. I know that you cannot have a personal relationship with everyone, Ja viem, že nemôžeš mať osobný vzťah s každým and not everyone is good for you. a ani nie každý je dobrý pre teba. But I ask these questions. Ale sa pýtam tieto otázky. If you are a leader in a church or ministry, Ak si ty líder v cirkvi alebo v službe, have you ever been to the leader's home? bol si niekedy u lídra doma? Have you ever had fellowship outside the church or building? Mal si niekedy spoločenstvo mimo cirkevnú budovu? Are there regular lunches Máte spoločné obedy pravidelné? with the staff and leadership? S tými ľuďmi, čo robia, aj s líderstvom? If not, Ak nie, why not? prečo nie? I know you can't do it with everybody, Ja viem, že nemôžu byť s každým. but you should have that camaraderie Ale mal by si mať tú jednotu with your immediate leaders. s svojimi okamžitými priamými lídrami. It's a brotherhood. Je to brat. Do you realize that sometimes bikers and criminals and things have a closer brotherhood than Christians do? Uvedomujete si niekedy, že cyklisti alebo aj nejakí kriminálnici majú medzi sebou hlbšie vzťahy ako kresťania medzi sebou? How sad is that? Aké smutné je to? I used to race cars Niekedy som závodil na until a autách few years ago. pred niekoľkými rokmi. We simplified our life. Už sme zjednodušili svoj život. I had a very fast drag race car Mal som na to veľmi rýchle auto. that did wheelies and had a parachute, and A mal som aj na vyskakovanie z padáka a také veci. it was a lot of fun. Mal som kopec zábavy. And we had a brotherhood. A mali sme také bratstvo tam. If you needed a part, Ak si niečo potreboval, they'll take the part off their car and give it to you. tak oni ti to z ich auta dajú do tvojho auta. If your car breaks down, Ak sa ti pokazí auto, you got a team of guys there just working on the car to get it running again. a máš tým chlapov, ktorí hneď prídu a ti opravia tvoje auto. Why can't that happen here? Prečo sa to tu nemôže stať? It's amazing. It's sad. It's sad to me. Je to úchvatné, je to pre mňa extrémne smutné. Yeah. We're going to end here. A tu skončíme. Most people get drilled with the excuse, Väčšina ľudí sa vyhovára výhovorkami. well, they're talking about the leader, the top leader. Keď hovoria o tom hlavnom lídrovi. Well, they're just really busy. No, oni toho majú veľa.
And while I understand that, A ja to rozumiem, it can only take you so far. ale iba to trochu ti pomôže. If you're a member of a church, Ak si člen cirkvi, have you ever met the pastor stretol si sa niekedy s pastorom? for more than just a smile or a prayer? Pre viac než len nejaký úsmev a krátku modlitbu? Would they, Oni by urobili, or have they, alebo urobia, actually taken the time že by si zobrali ten čas, to sit and talk with you? že by si s tebou sadli a porozprávali. Again, I get it. If you got a 10,000 member church, Ja chápem opäť, keď máš 10 000 členov cirkev, that's going to be tough. to bude ťažké. But if you got 50, 60 members of a church, Ale keď máš 50-60 členov cirkvi, you should at least to a degree know them somewhat personally. aspoň do nejakej úrovne by si ich mal poznať osobne. Okay, so anyway, we're going to have to end there, guys. Takže tu budeme musieť skončiť. I'll answer a couple questions tonight. Zodpoviem dnes večer ešte niekoľko otázok. And you need, this whole section here is how to war a good warfare. Je to celá sekcia, že ako bojovať dobrý boj. So I'm going to give you a couple headings real quick, 2 minutes. Na ešte 2 minútky vám dám nejaké také headline, také názvy. One heading is keep yourself from sin. Prvé je, že drž sa od hriechu, vzdialený. Another heading is Ďalšie je keep the commandments and the works of Jesus. zachovávaj prikázania a skutky Ježiša. This is all how to fight a good warfare. To je o tom, ako bojovať dobrý boj. And I have a bunch of scriptures on here on that. Mám o tom veľa písma. Another heading, Ďalší bod je keep good company. drž sa dobrej spoločnosti. Because if you don't, the devil will use them to bring you down. Ak nie, tak diabol to použije proti tebe, aby ťa dal dole. Another one is Ďalší je be careful what or who you watch or listen to. dávaj bacha, koho pozeráš alebo čo pozeráš. Be careful what or who you watch or listen to. Dávaj pozor, koho alebo čo pozeráš. Like I said, just because it says it's Christian OK. Ak za to, že povieš, že je to kresťan, does not mean it is. neznamená, že naozaj je. Another one is Ďalšie je, be careful what you say. daj si pozor, čo hovoríš. We talked about that, the ditches of that. Move past your past. Už vidí zo svojej minulosti. Forgetting it in the sense of not remembering it. Zabudni to v štýle, že už sa k tomu nevráca, nepripomínaj si. Because then the enemy Lebo potom je iba nepriateľ. will not Nebude. have anything to use against you. Potom nepriateľ nebude mať čo použiť proti tebe. Okay? So, Takže that was 3 days to boli 3 dní of a lot of information. mnohých informácií, Some of which you've probably never heard before. pravdepodobne niektoré z nich ste nikdy nepočuli. It's not about having a typical spiritual warfare training Nebolo to o to, aby ste mali typický duchovný súboj tréning, where you're not taught kde ti nie je hovorené, how the enemy attacks you, ako nepriateľ works in your family, ako pracuje v svojej rodine, in everyday little things. v svojich každodenných malých veciach. But what do people say? The old saying goes, the devil's in the details. Ale ako sa hovorí, také hovorenie, že diabol je v tých detailoch. So the devil will work with every little detail he possibly can Takže diabol bude pracovať v každom malom detaili, ako sa on bude dať, to try to destroy you. aby sa ťa snažil zničiť. And once he gets into your head, A keď sa ti dostane do hlavy, he can walk away, leave you alone, môže odísť, nechať ťa tak, and you'll be depressed, a ty budeš deprimovaný, fearful, budeš mať strach, have anxiety, budeš mať úzkosť, phobias, budeš mať fóbie, paranoias, paranoje, and it's all psychological a je to warfare. všetko psychologický súboj. Like I said, everything you see on the TV, Ako som povedal, že všetko, čo vidíš v all the televízii, propaganda, alebo tá propaganda, it's all psychological to warfare je všetko psychologický súboj. designed to keep you mesmerized A je to urobené na to, aby ťa to nejako paralizovalo. and distracted A aby si bol z toho rozptýlený. from what the real enemy is doing. Z toho, čo naozaj nepriateľ naozaj So robí. hopefully over these last 3 days, Takže verím, že posledné tieto 3 dní, you might have had your eyes opened a little bit že sa nám vaše oči som trochu otvorili, to how this is so subtle že vám to tak trochu pomôže, but so effective in your life. že to bude vlastne ale tak efektívne v vašom živote. What you do with it from here Že čo s tým budete robiť od teraz, is up to you. je na vás. I know what I did. Ja viem, čo som urobil. And we applied these things My aplikujeme tieto veci and we live free. a žijeme slobodne And as we go along, a tak ako ideme, we'll live even more free. budeme ešte viac slobodní. Okay? So God bless you guys. Takže Boh vám žene, I want to thank Veronica chcem poďakovať Veronike, for standing here for 3 days, že tu stála 3 dní, talking,
rozprávala She did an amazing job. a urobila dobrú prácu. She's not a professional at this. A ona nie je profesionál, And she knocked it out of the park. He knocked it out of the park. ale som to ako keby vykopla, že That's to an American je saying. také americké hovorenie. Some of the things don't translate here, so you just have to work with us a little bit. Tak si treba s tým pracovať. So anyway, we appreciate you guys. Naozaj si vás vážime. We'll be back at 7 o'clock Budeme naspäť o 7:00, to minister to you. aby sme vám slúžili. And yeah, thanks for coming. We appreciate it. Ďakujeme, že ste prišli. Vážime si to. Take care, guys. We'll see you. Starajte sa. If you're not coming back tonight, we'll see you some other time. Ak nebudete, vidíme sa na budúce. Yeah.